कर्म भाग्य बुद्धि। बंधुगण, कर्म भाग्य एवं बुद्धि मध्यरे सबुठारु प्रभावशाली किए? तीन जनक मध्यरे प्रधान किए किंबा किए अधिक गुरुत्वपूर्ण? बंधुगण, आमे एही विषय को एक कहानी माध्यम रे बुझिबा। यह एक प्रेरणादायक कहानी, तेणु आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तेबे आसंतु प्रसंग आरंभ करिबा। बंधुगण, यह एक समयर कथा। दिने स्वर्गरे कर्म भाग्य एवं बुद्धि तीन जन एकत्र भेट होइथिले एवं किछि समय कथबार्ता हेला परे सेमानक भितरे झगड़ा लागिला। सेमाने निज भितरे प्रश्न कले जे आम भितरे किए महान? कर्म कहिले मु महान, भाग्य कहिले मु महान एवं बुद्धि कहिला मु महान। सेमानक मध्यरे विवाद समाप्त हेउनथिला। एही समयरे नारद मुनि सेही बाट देई जाउथिले। कर्म भाग्य एवं बुद्धि एही तीन जनक विवाद शुणी सेमानक पाखକୁ ଯାଇ नारद मुनि पचारिले जे कौन होइछि, काहेकि तुममानक मध्यरे विवाद चलिछि? तापरे तीन जन कर्म भाग्य एवं ज्ञान कहिले जे नारद मुनि, आपण आम पाई स्थिर करि दियंतु जे आम तीन जनक मध्यरे श्रेष्ठ किए? तापरे नारद हसिले एवं कहिले, ठीक अछि, मु तुममानंकु कहूछि, चाल गोटिए काम करिबा। जणे परे जणे गोटिए साधारण लोक पाखକୁ जांतु एवं सेही व्यक्तिर सर्वोत्तम विकास करि पारिबो, से तुम तीन जनक मध्यरु श्रेष्ठ हेबो। एहा परे नारद सेठारु चलीगले। परे कर्म भाग्य एवं बुद्धि तीन जन पृथ्वी लोक को आसिले एवं सेमाने सेठारे जणे काठुरिया को काठ काटुथिबार देखिले। से बहुत गरीब थिला। से काठ काटिबा पाई प्रतिदिन जंगल को जाउथिला। सेमाने तांको परीक्षा पाई काठुरिया को उचित मनीष हेबो बोली भाबिले। कर्म भाग्य एवं बुद्धि तीन जन निज मध्यरे कथबार्ता कले जे आमे एही व्यक्तिंक शरीर रे जण जण करी एक सप्ताह लेखाए रहिबा एवं आम तीन जनक मध्यरु जिए एही व्यक्ति को अधिक विकास करिबो, से आम तीन जनक मध्यरु श्रेष्ठ हेबो। एही कथा समस्तक मन को लागिला एवं समस्ते मानिले। तीन जन एथिरे राजी हेले। एहा परे कर्म कहिला जे मु प्रथमे जाई एही व्यक्ति को विकसित करिबी। तत्क्षणात् सेठारु चली जाई से काठुरिया शरीर को पशिगला। कर्म पशिजिबा परे काठुरियार शक्ति द्विगुणित होइगला एवं से प्रतिदिन अपेक्षा अधिक काठ काटिला। एहा ताकू बहुत खुशी देला। तापरे काठुरिया भाबिला जे आजी एते गुड़िए काठ काटिली, आजी बहुत टंका हेबो, किंतु से सबु काठ को उठाई पारिला नहीं, कारण प्रतिदिन से जेतिकी काठ काटुथिला ता हातरे सहजरे नहीं पारुथिला। तापरे से पूर्वपरी समान संख्यक काठ नहीं बजार को जाई पूर्वपरी काठ बिक्री करी समान परिमाणर टंका पाइला, जेते टंका से आगरू पाउथिला। एहीपरि भावरे कर्म ता शरीर रे भितरे 7 दिन रहिले एवं काठुरिया 7 दिन पर्यंत एहीपरि अधिक काठ काटुथिला, किंतु जेतिकी काठ हातरे नहीं पारुथिला मात्र सेतिकी काठ बिक्री करुथिला। एहा परे कर्म हार मानी स्वर्ग को फेरी गले। तापरे भाग्यर पाଳି आसिला। भाग्य कहिले जे कर्म से काठुरिया को धनी करि पाले नहीं, एबे देख मु किपरि ताकू धनी करिबी। भाग्य सेही काठुरिया देहरे प्रवेश कले। तापरे
ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନା ରୂପାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗଣ୍ଠଲି ପକାଇଦେଲେ। କାଠୁରିଆ ଗଣ୍ଠିଲି ପାଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ କାଠୁରିଆ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଏକାଥରକେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଏଠି ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଆରାମରେ କଟିଲା। ଟଙ୍କା ତ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତା ଦେହରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କର୍ମ ସେହି କାଠୁରିଆ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଇ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଯେ କର୍ମ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏହାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସେହି କାଠୁରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି କାଠୁରିଆ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ସେହି କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲା। ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା। କାଠ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବାକି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲା। କାଠ କାଟିବା ବେଳେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କାଠ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇ ସମସ୍ତ କାଠକୁ ଏକତ୍ର କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। କିଛି ବଡ଼ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଜବୁତ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କଲା। ତା ଉପରେ ସେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ଟାଣି ଟାଣି ବଜାରକୁ ନେଲା। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ କାଠ ନେଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ରି କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଦିନ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ତାପରେ କାଠ କାଟି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟି କୁରାଢ଼ୀ ଭଲ ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲା। କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଯଦି କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀର ଧାର କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କୁରାଢ଼ୀରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଠ କାଟି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସେଦିନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ତାପରେ ସେହି କାଠୁରିଆଟି ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲା। ସେ ଏକାଥରକେ ବହୁତ କାଠ କାଟି ଶଗଡ଼ରେ ରଖି ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଟାଣି ନିଏ ଏବଂ ବଜାରରେ କାଠ ବିକ୍ରି କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଠ କାଟି ତାର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ସେହି କାଠୁରିଆ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପଇସାବାଲା ହୋଇଗଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଠାରୁ ଧନୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରେ କର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତିନି ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
बंधुगण, जदि जड़े व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल करने को पड़ो तेबे तीन जाक कर्म, बुद्धि, भाग्य रहिबा आवश्यक। जदि एही तीनोटी मध्यरु गोटिए मध्य हजि जाए तेबे सफलतारे बाधा सृष्टि होइथाय। कहानी केमिति लागिला मतामत निश्चय दियंतु। भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी जाऊँतु। रहुची दर्शक बंधु, पुणी देखा हेबो परवर्ती भिडियो रे। सेतेबेला पर्यंत विदाय दियंतु। भिडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु।